گوشن کے تاریخ یک جاگیا نوشتاتا تاریخ ارودا بدل بوانی و تاریخ ارودا دیما روانی و تاریخ تو کا اچ گپے دیما فل اسٹاپ نیست مثلا اچ گپے دیما اوشت نیست چشکہ جواہر لال نہرو اتی کتاب تو کا گلمس آف ورلڈ ہسٹری تو کا نوشتکنت کے اوشتاتگی آپ بو کنتے ہمیں رنگا تاریخ کا یک جاگہ یا بوشتی اور تاریخ تو کا مزہ درک کے تھیں اور تاریخ واقعہ ہانی وانگا اچ مزہ بھی نئے تھیں پرچہ کہ تاریخ یقین جاگہ پوچھتا تھا وہ یقین واقعہ بار بار ریپیٹ ہوا گائیں یقین واقعہ بار بار یقین وڑا نوشتہ کنک ہوا گائیں اور ہمیں واسطہ تاریخ واقعہ ہانی وانگے تو کا اچ بھی مزہ نئے تھے پرس کان یک واقعی بنا چا بغیر تاکہ آخری یعنی کہ دنیا شروع ہوتا تھا کہ ہنلو ہم یقین رنگا نوشتہ کنک ہوا گائیں اس مطلب ہے کہ تاریخ دیما نرو گائیں وہی واقعہ کا ارکس بوانی گوڑا اپور بیتے ہیں بلے چوش کے تاریخ تو کا ایوٹ نہیں تاریخ دیما روانی تاریخ بدل پوانی اور تاریخ بدر مٹ کنانی. السلام علیکم من عارف حاسم اور ای کسانے لیکچر سیریز بلوچستان اور بلوچانی سرائیں اسی تو کا مہم چارنت کے بلوچستان اور بلوچانی بلوچستان کے ایریا نامی اور بلوچ کے مردمائی نامی اشانی تاریخ چھون وحد بہت بدل بودتا پرس کا ماغا بوشنی کھانی تاریخ یکیم بودتا بونچ سراچی یکیم بودتا جن تو کا ایچ بھی بدلی نیت کا بڑا بلوچستان تاریخ وانے گے تو کا ایچ بھی مزہ آنے تھے پرچہ کہ بلوچستان تاریخ بڑا اوشتا تا دیما نشتا تاریخ دیما روانی وہ گیا چارن ہے کہ بلوچ و بلوچستان تاریخ چے وڑا بدلتا چے وڑا بدل ہوتا چے وڑا دیما ہوتا جاگہانی تاریخ و مردمانی تاریخ تو کا یک بلائیں پرکی استنت چشکہ جاگہانی تاریخ پرس کا مانوزانا ای ٹکری زمین نام اشنت ای نام اچھے پیسر چی بودتا او ای نام قیا داتا او ای نام چھونی ادیت بودتا مردمانی تاریخ اما انت کے پرس کا نمازانا مردم ادا نشتگند ادا چا پیسر کجا بودتا او چھونی ادات کگند کجا چی ادات کگند پرس کا ماگا آریانانی تاریخ چارک بلوٹا کڑا ہشی واسطہ ما انڈس ویلی سیولائزیشن تاریخ نچارا ما زانند کہ آریان اتکگا انڈس ویلی سیولائزیشن تباہ کتا بلے ما آریانانی تاریخ واسطہ امیچو انڈس سیولائزیشن تاریخ بیچارا مارا ایک اپے جواب نہ رسی کہ آریان کجا چی اتکگا بلکہ مارا انڈس ویلی سیولائزیشن بارا معلومات رسی اگر آریانانی تاریخ چارگی واسطہ مارا آریانانی تاریخ چارگی انڈس ویلی سیولائزیشن تاریخ چارگی نہیں ہمیں رنگا مدیم تیرا اگا امریکہ مثالہ بزورا انو کے ای ٹکرین زمین نام امریکہ پیسر امریکہ نہ بودتا انو کے مردم ادا نشتگان او ادے اصل جامن ہند نیان ادے اصل جامن ہند ریڈ انڈین بودتگان انو ریڈ انڈین کم تعدادا امریکہ تو کاستان نو پرس کھاں ماگا ای ٹکرین ایریا تاریخ بیچارا کہ انو اسی نام امریکہ ہند گوڑا مارا اسی تاریخ چارگا چی امی مردمانی تاریخ دست نہ کپی کہ ای انو ادا نشتگان بلکہ گوڑا اشانی تاریخ چارگے واسطہ مارا امی مردمانی تاریخ چارگ لوٹی کہ ای پیسرا چا کجا چی اتکگانت او پیسرا کجا بودتگانت امی رنگا بلوچ و بلوچستان تاریخ دو جتائیں چیزانت علم نینت کہ بلوچ انو ای جاگہ سرا نشتگان ای ٹکری جاگہ نام پیسرا بلوچستان بودتا و علم نینت کہ بلوچ ادے اصلی جامنندانت چشکہ ما آریانو امریکہ مردم مثال زورت اور جاگہانی تو تاریخ بیچارے بازی نندا جاگانی نام ہم بدل بند و بازی رندہ جاگا دگے ملکانی ہم دستے چیرا روانتند چشکے ما اگا بیچارا ابن بطوطہ ہی کتاب تو کا ابن بطوطہ اتی کتاب تو کا تاک دیم چلو یک کلکیت کہ مولتان سندے دارالخلافہ بودتگ بلے انو ما ایگا پزانا کہ مولتان سندھ دارالخلافہ نہیں بلکہ مولتان پنجابی یک ایریا ہے او ماگا سندھا بیچارا سندھ انگریزانی وحدہ بمبئی یک بحری بودتا
بل مرچی سندھ بمبئی یک بحری نہیں سبیا مانو بیچارا سبی انو بلوچانی دست چیرگائیں او بلکہ سبی انو بلوچستان یک بحری ہم گشک بیتے ہیں بلے چوش کے انسائکلوپیڈیا بلوچستان کتابیں انسائکلوپیڈیا بلوچستان ای گوشی کے سبی پیسرا اندوانی دست چیرگا بودتا او ای کتاب اچھیا بیت دیکھے ہم بعضیں کتاب ہستی آہانی تو کا تو ہمیں چیزا گندے کہ سبی پیسرا اندوانی دست چیرگا بودتا او بلے الپت نسیم اتی کتابیں تو کا لکھی کتابیں تو کا نوشتہ کنت الپت نسیم ای کتابیں تو کا نوشتہ کنت کہ سبی پیسرا اندوانی دست چیرگا نہ بودتا بلکہ شکارپورے آیک خاندانی مثال دنت کہ آیک جٹ خاندانی او آ خاندانے گوشگینت کہ سبی اصلا چی امی مردمانی بودتا امی شکارپورے کے جٹ خاندانے سبی اصلا چی امی مردمانی بودتا او ای ایران یک ایریائی چی اتکگا آ ایریائی نام سب بودتا امی واسطہ ای ایریائی نام اشان سبی ہیر کتا ڈاکٹر امید بلوچ اتی کتاب تو کا قرآن کتاب نام ہے ڈاکٹر امید بلوچ نوشتہ کنت کہ 11ویں صدیہ سبی محمود غزنوی دست شیرگا بودتا او ای گپا ما پدا دیم تیرا ای کتاب تو کا ہم گندہ کہ کتاب نام گوادر او اسی رائٹر یعقوب شاہ گرشین ای ہم گوشی کے 11ویں صدیہ سبی محمود غزنوی دست شیرگا بودتا او دیم تیرا خورشید نگوری تی کتاب تو کا نوشتہ کنت بلوچ راجی آدنگ یہ کتاب تو کا نوشتہ کنت کہ سبی چاکری دست آہگا چپی سر سما خاندان کے استے سندے اما سما خاندان دست شیرگا بودتا او ودی کے چاکرت کا سبی سرا ارش کنگا گوڑا آو دا سما خاندانے یک رولری بودتا آ رولر جام نظام الدین بودتا امی رنگا قلات بارا ہم دیگے بازیں کتاب او انسائکلوپیڈیا بلوچستان تو کا نوشتیں کہ قلات پیسرا اندوانی دست چیرگا بودتا قرآن سرا مارکو پولو اتی کتاب او ابن بطوطہ اتی کتاب تو کا کیچ مقران یا کھیز مقران لفظہ استعمال کنا آ امی واسطہ کیچ مقران یا کھیز مقران لفظہ استعمال کنا تاکہ کیچ مقران ایرانی بلوچستان لفظ گما مکس مبتیں وہ مقران بارہا مارکو پولو اتی کتاب تقدیم 259 نوشتہ کنت کہ مقران یک خود مختاریں ریاستی بودتا او آو دا گیشتر بت پرست بودتا او مسلمان حرب ہم مقرانہ بودتا او پدا میں بلوچ رائٹری است آئیے نام نور احمد فریدی آو تھی یہ کتابیں تو کا ہم نوشتہ کنت کہ مقرانہ ماچوش کے ہنو زانا یک ڈیویژنی بلے اشیا چپیسر مقران یک خود مختار ریاستی دیم تیرا مقران سرا شاہ گرشین یعنی کہ یعقوب شاہ گرشین اتی کتابیں تو کا او ڈاکٹر حمید بلوچ اتی کتاب تو کا نوشتہ کنت کہ 11ویں صدیہ مقران عربانی دستے شیرگا بودتا بلے ای اما وقت بودتا کہ عرب نزور بودتا گا وقتی کہ بلوچ اتکا مقرانا بڑا حسانیہ آیا عربانا پروشتا تا وقت مقران سرا قابض بودتا گا مقران وقتی دستے چیرگا آرتا بلے دمی نیمگا نور احمد فریدی اتی کتاب تو کا او کامران اعظم اتی کتاب تو کا نوشتہ کنت کہ مقران بلوچن چی پیسار منگولانی دستے شیرگا بودتا اسی مطلب اسی کہ یہ گوشگا کہ مقران عربانی دستے شیرگا نہ بودتا نور احمد فریدی و کامران اعظم گوشگین کہ بلوچن چی پیسار مقران منگولانی دستے شیرگا بودتا مقران پیسر آبادی یعنی کہ اصلی جامنندے مردم کے بودتا اچھونی بودتا اشانی بارا ہم رائٹر گپ جنا چوش کے عنایت اللہ دی کتاب تو کوشی یہ کتاب تو کوشی عنایت اللہ گوشید کہ مقران اصل جامنند عربو جٹ بودتا ودی کے بلوچ عملہ کنند مقران سرا آ مقران اصل جامنند مردما یا تو ختم کنا و یا تو
وتی غلامی جوٹ کنا بڑے دمی نے مگا مولائی شیدائی وتی کتاب تو کا نمشتکنت کے مقران سرا وتی کے بلوچ عرش کنند آ ادے اصل جامنندے مردمانا ختم نہ کنا بلکہ وتی غلامی